দেখুন, অপারেশন সিন্দুর তো আছেই, তার জন্য সারা বিশ্বে এই যে আমাদের সেনার যে পরাক্রম এবং পাকিস্তানের যে চরিত্র, এটা তুলে ধরার জন্য আমাদের এমপিরা যাচ্ছেন এবং সমস্ত দলের এমপিরা তাতে অংশগ্রহণ করছেন। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে গিয়ে এই বিষয় তুলে ধরা হবে এবং স্বাভাবিকভাবেই যেমন টেরোরিজমের বিরুদ্ধে সবাই এক হয়েছে, ভারতের নেতৃত্বে এটা এগোবে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রবাস দেশেতে হতেই থাকে বিভিন্ন প্রজেক্ট ইত্যাদিকে কেন্দ্র করে। তো পশ্চিমবাংলায় অনেকদিন আসেননি, আমরা তার জন্য তাকিয়ে আছি উনি আসবেন। পশ্চিমবাংলার পরিস্থিতি পরিবর্তন চাইছে মানুষ, এখানেও মোদিরাজ হোক, এখানকার মানুষ চাইছেন। সেই দৃষ্টিতে এটা শুরু হয়ে যাবে অভিযান। প্রাথমিক নিয়োগ দুর্নীতিকে দুর্নীতি বলতেই নারাজ প্রাথমিক না, উনি যাই বলুন, উনি নাম পাল্টান, অস্বীকার করুন। প্রথম তো ওনারা বলেছিলেন কিছুই হয়নি, এখন তো স্বীকার করেছেন যে টাকা পয়সা লেনদেন হয়েছে। সেটা দুর্নীতি কি দুর্নীতি নয়, কি শব্দ প্রয়োগ করুন, ভাষাতে কিছু যায় আসে না, কিন্তু এত মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন, শিক্ষা ব্যবস্থা পুরা ডামাডোল হয়ে গেছে। আর এই যে টাকার লেনদেন হয়েছে অবৈধভাবে, এটা দুর্নীতি নয় তো কি? যাই বলুন, ভাষা যাই বলুন, দুর্নীতি হয়েছে, এটা বাংলার মানুষ বিশ্বাস করে। কোভিড কিন্তু এখন যায়নি, সতর্ক থাকতে বলছে চিকিৎসক। কোথায় দাঁড়িয়েছে? সম্ভবত ভারতে এখনো সেরকম কিছু সিমটম পাওয়া যায়নি, কিন্তু এই ধরনের অসুখ আমরা দেখেছি, যে অভিজ্ঞতা হয়েছে 4 বছর আগে, যে ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি, পুরো পৃথিবী স্তব্ধ হয়ে গেছিল। সেজন্য এই ধরনের অসুখ তো কখন কোন দিক দিয়ে ঢুকে যাবে জানা নেই। আর এর রং রূপ পরিবর্তন করতে থাকে, বিভিন্ন রূপে বিপদ নিয়ে আসে। সেই জন্য অবশ্যই সতর্ক থাকা উচিত এবং যারা এক্সপার্ট আছেন তাদের কথাকেই মানা উচিত সবার। সর্বদলীয় দলে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় দিল্লি রওনা দেবে। চলো, প্রথম তো টিএমসি কাউকে পাঠাবে না বলেছিল, কমপক্ষে গেছেন, ভালোই। তিনি যুব নেতা, তার অভিজ্ঞতা বাড়ুক। ভারত যেটা চাইছে বিশ্বের সামনে তুলে ধরতে, আজ টিএমসি পারলেও চাইলেও পালাতে পারবে না, তাহলে লোকে ওকে দেশদ্রোহী বলবে, পাকিস্তানপন্থী বলবে। আর আমি শুনলাম নতুন একটা ফান্ডা শুরু করেছেন ওনারা, যেখানে কাশ্মীরে নাকি গুলিগোলা চলেছে, সেখানে নাকি তাদের এমপিরা যাবেন। কিন্তু তাদের কতজন এমপি মুর্শিদাবাদে গেছেন, জঙ্গিপুরে গেছেন, ধুলিয়ানে গেছেন, আমি এটা জানতে চাইছি। এমএলএদের বা নেতাদের একটা টিম তো পাঠাতে পারতেন ওখানে, যে হিন্দুদের বাড়িঘর ভাঙা হয়েছে, যে মন্দির ভাঙা হয়েছে, যারা খুন হয়ে গেল। মমতা ব্যানার্জি নিজেই অনেক দেরিতে গেছেন, সব এভিডেন্স নষ্ট করে দেওয়ার পরে। ওনার নেতারা এখান থেকে যাওয়া হচ্ছিল কলকাতার একটা টিম, তাহলে ওখানে হিন্দুরা ভাবতো যে হ্যাঁ, বাংলার লোকেরা আমাদের সঙ্গে আছে, সরকার আছে। ওখানকার যেই এমএলএরা এই গন্ডগোল করিয়েছে, তারাই ওখানে চিৎকার চেঁচামেচি করে উত্তেজনা বাড়িয়েছে। টিএমসি অন্য নেতারা যাননি। উত্তরবঙ্গে 8 জেলা প্রশাসনিক আধিকারিকদের নিয়ে বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী। ওনার দলেতে উনিই আছেন, সংগঠন উনি দেখেন, সরকার উনি দেখেন। সরকারটা আছে কিনা দেখতে যান মাঝে মধ্যে, কি চলছে গ্রামেগঞ্জে। তো অনেকদিন পরে উত্তর বাংলা গেলেন, ওখানে বৃষ্টি হচ্ছে, ঠান্ডা আবহাওয়া, এখানে তো খুব গরম, ঘুরে এলেন একটুখানি। 3 দিন ধরে বাস ধর্মঘটের ডাক বাস সংগঠনগুলো। জানি না কি দাবি দাওয়া আছে, তারা নিঃসন্দেহে আহ, ধর্মঘট ইত্যাদি করে যাতে জনজীবনে অসুবিধা না হয়, সেটা সরকারের দেখা উচিত এবং কথাবার্তা বলা উচিত, সমাধান করা उचित समस्या। अभिषेक बंदोपाध्याय को नॉमिनेट किया गया, इससे पार्टी की जगह तृणमूल की तरफ से। अच्छा है, कम से कम टीएमसी इसको बॉयकॉट करने जा रहा था, लेकिन इस देश की जनता की जो प्रेशर है, पाकिस्तान का खिलाफ जैसा जनमत बना है देश भर में, टीएमसी देखा अगर पाकिस्तान के खिलाफ नहीं बोलेंगे तो हमें हमें राजनीति करना मुश्किल है। केवल मुस्लिम वोट की तरफ देखते हुए इस प्रकार स्टेप लेते हैं वो लोग, लेकिन आज मजबूर जाना पड़ा। अच्छा है, देश जब एक साथ लड़ना की तैयार है, उसमें रहना चाहिए। मैं ये भी पूछना चाहूंगा कि आप कश्मीर में कोई प्रतिनिधिमंडल भेज रहे हैं कि कहाँ सेल गिरा है, पाकिस्तान का नुकसान हुआ है, लेकिन मुर्शिदाबाद में जो दंगा हुआ है, जो हिंदू का नुकसान हुआ है, घर तोड़ा गया, मंदिर तोड़ा गया है, 2-3 हत्याएं हुई हैं, वहां टीएमसी का प्रतिनिधिमंडल क्यों नहीं जाता? क्यों हिंदू का साथ खड़ा होकर नहीं बोलता कि हम आपके साथ हैं, हम आपको देखेंगे? तो यहाँ जो पीड़ित है उसको देखने नहीं जाते हैं। ममता बनर्जी 15 दिन के बाद जाते हैं, जब एविडेंस मिटा दिया जाता है, मीडिया के सामने ना आए, मीडिया को घुसने नहीं दिया जाता है, इस प्रकार परिस्थिति बनाया जाता है। जो पीड़ित, जो कैंप में है, उनके साथ मिलने नहीं देते, मीडिया को छुपाना चाहते हैं, और यहाँ से कश्मीर भेज रहे हैं। बंगाल में कश्मीर से भी बुरा हाल है, इसको ध्यान में रखें। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार प्रधानमंत्री आ रहा है बंगाल में। अच्छा है, बंगाल के लोग यहाँ राजनीतिक परिवर्तन चाहते हैं, यहाँ भी मोदी राज चाहते हैं, डबल इंजन सरकार चाहते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का ऊपर पूरा देश के साथ साथ बंगाल के लोगों का भी भरोसा है, पूरा भरोसा है। मुझे लगता है कि माननीय मोदी जी आएंगे तो बंगाल के लोग जो परिवर्तन चाह रहे हैं, उस दिशा में मामला आगे बढ़ेगा, लोग और थोड़ा उत्साहित होंगे। प्राइमरी शिक्षक नियोग के लिए जो मामला चल रहा है, प्राइमरी शिक्षक परिषद ने कहा कि ये दुर्नीति नहीं है। नहीं, किसी को पैसा लेके नौकरी देना, हेरा फेरी करना, लिस्ट बदल देना,
एमआर सीट ओएमआर सीट बदल देना, गायब कर देना, ये भ्रष्टाचार नहीं है। तो फिर भ्रष्टाचार क्या है? आप परिभाषा बदल सकते हैं लेकिन वास्तव को नहीं बदल सकते हैं। पूरा जनता, देश और दुनिया, बंगाल के लोग जान गए हैं कि कितनी बड़ी हेराफेरी हुआ है। कम से कम 8,000 लोगों से जो पैसा लिया गया है, 800 करोड़ से भी ज़्यादा पैसा उनसे लूटा गया है, और जिसके कारण उनका तो नौकरी गया है, बाकी 18,000 जो प्रॉपर नौकरी जिनको परीक्षा के माध्यम से मिला था वो भी रास्ते में आ गए हैं। इतना बड़ा घोटाला हुआ है, कुछ भी बोले लेकिन जनता इनको माफ नहीं करेगा।